Siargao Tourist Spot Part 2. Sorry. We're going to Masim River, guys. It's haggard na. And look, guys. Look at the place. They're so good. So, it's good. Mabuhay, maradyo na atlaw, matutulitik Masim River, ma'am. Dara mo, mami siya itong activist diri, ma'am. Nami bang kapar mo makatour, then matulit na rin yung tanan makarin na sa Cold Spring. Niya Oh, ako na video eh. Baktas. Ginagdara ka. Ikaw na lang kaya, Dam. Ikaw na lang kaya. Hadlok mo di oy. Di kita na nagbayad na ta. Ayun ako. Yes. Oh my god. narasaw na sila, ma'am. Nagtagiling. Cover oh. Okay kayo ba? Oo. Ma'am, may papakita lang sample sa inyo ma'am kung magustuhan niyo lang. Ito po yung kuha ng mga drone ma'am. Yan po yung start ng video papunta sa Mini Lagoon. Marami po yan. Pagkatapos po niyan, ito yung mga kasunod ma'am. Okay. How Yan. much po? 400 per boat po ma'am. Kasama yung mga picture at saka iba't ibang anggulo. Nila. Pagkatapos po niyan, ito po yung mga kasunod yan. They offer some. Yung drone nakaikot yan. Parang ano. Nindot. Sige na lang. Oh, yan niya. Ito kasi ito talaga yung highlights na Sige. Sige. Okay, pa ya. Isa! Hoy! Rosyo! Parehas lagi na! Look at it. They're gonna jump. They're gonna jump there. Amo gani lagi kay kita. Pwede ra sila ara kan kuan. Karin ra ba ito nagkuan? Look at it, guys. Karin. Kaya lagi na visit. For drone, it's only... Duha pwede duha on ra. For drone, it's only Sa sibing. Sibing magdrono. 10 bucks. And then for the boat with tour guide, it's 15 bucks. So, it's a good price. Gastuhan na to. Uy. Nanabta to dere. Uy, nindot biya da. Ang gutuntun. Ay. Hi. Wig. Say hi, ate. Beng, nakita ka namin, Beng. Amo ni Maricel duha. I'm super excited, guys. There's a drone. Ah! Diyos ko. Dang, kira na dang. Tanaw sa po, be. Batong sa bangko, ma'am. Para di mabasa. Ah. Ilihop lang, ayaw kahadlok. Oh, dili ni mo siya maano? Kilang yan? Mambak ka. Halo pa din, Jer. Okay. Ay, nara, drone dang. Ayuhan yung mga nawong. Ay, Be drone. happy. Yeah. Be cool. Unsa bidyan ka dang? Apa be? Nana may drone. Kira. Picture sana. What's up? Let's go. We got a drone. Look at it, guys. Well, look. Hi, guys. Dako kog tiyan dali ah. Ha? Dako ako tiyan pagkuan.
Now look at it guys. Wala kita nitang pag uli pobre na tadang. Buaya dia. Wala. Ilahan rabi to. La. Naikukudayin din pero way hipon. Ya kung matuob ni lalom niya. Kumutahog, langoy. Wala. Tigol ka mo langoy. Langoy, kung dili, musukuban ka sa bangka. Oh my god. Pwede doon siya daw. Sa bag dang ay dito. Be. Dang. What? Hindi mo, nabitaw to. Hoy, buti na na. Ano na lang ni kuya? Hoy, bole. Alam mo, wala mang drone. Na des taas din. Hiro ko Lord. I-make sure ya kung mataob dapat mabawra ya para Mabawra ni. Paambaka. Ambag ka na. Ning barong to. Dagat. Got kuya. You can only pay 600 pesos for the boat ba ni? And the tour guide. Lagi ko tadalay taas diya. Ha? Nasa taas ang Di ba taas ba ni river? Taas. Picture na talaga dire ka dan. Ang ano, ang view dapat lang imong Sorry. So let me show you the drone looks like. It looks so very cool, very good, the nature, and it was a long river. We did not regret it that we get some drone shot because it was so lovely and worth it. And it was packaged as well. And then as you can see, there's a lot of coconut tree here because near this place in Maasin River you got some coconut view. So I think it's like 1,000 coconuts there, and we will go there guys to coconut view because there's a lot of coconuts there, and they said it was a good tourist spot as well. So we're just enjoying the boat ride because this is gonna be a long ride with Kuya. Kuya was so great and he was so kind, and then we're just chilling, talking there, enjoying the view, enjoying the water as we gonna go to Blue Lagoon. Blue Lagoon is a cold water there, and then you're gonna have a shoot there and everything. You're gonna have a buko, there's a mini store there, everything. So yes, enjoying the view with coconut and river. Asa mo day? Tagaampay yun. Boat one. Yes po. Uday de buaya. Dagan gali. City Hall. Daghan. Ya man si Lulong ka no? Ha? Lulong. Oh, dili man yata sa butuan. Isa man to. Si Agusan Mars. Umura. Tagusan. No, nga. Suba dia. Umura ba si Oh, look at it guys. Apa si Lalang ya? Lalang. Ang Crocodile. asawa ni Lulong. Wala ko ikabalig. Hello. Oh my god. Oy, kuan kanang kabakawan, Wala, pataob na siya ya. bakawanan. Kaning inane? Oh, Wala. mga bakawan wala. Wala wa may tourist spot ang butuan. Wala. Wala. Ito orang drone no. Diri na may daghan dito ani nipot dito. Wala na. Diri daghan diri sa bakawanan. Wala na dito. Daghan diri. Siga-siga rin. Guys, look at the drone guys. Bakawan. They're following us because there's a lot of crocodiles here. Ang nasipit sa kuan man ano, airport no. Sa airport na ang Wala daw. Wala tayo kwarta pag-uli. ilang. Please. Di pa. Doon tardi ay mga tulor ka oras dito sa Surigao. Oo yo. Lala. Ay, diri Gikan? Mga Surigao dito. Oo. Pwede ako magkuha na ya. Sagwa? Oh. Say, Nga. kunya na padung diri. Naayaw lang. Ayaw lang. Hala, taas gid siya do. Lundo to no. Kada ta sa drone. Ibog mo kani ulan kabi. Ay. Ugma
Nasayang, ugma na lang, be. Ugma na lang, me. Blog bitaw na tanawon sa door. Ah, oo. Ito, dance. O ikaw mo kadya na taman sa unahan. Tan, tananan. Hindi kaya dito pa ito. Ah, Bye-bye. bye-bye. Oh, shit. May pagdatag ko ang juice. Shot na Daria. Si El Baby. So to kulapo og sting. Dala mo kulapo. Na, wala lagi ah. Bino. Marabino, wala. Pwede ah. Wala, mabaw na siya. Wala! Laki yan ah, wala. Gasgas na yung mga ano ya. Bora lagi. Lamborghini. Mong Lamborghini yan. Nakuha na yan. Gas na. Naiwi ng video. Ang kani. Ang kaning kuan? Boat? Kao mo ng bunga na. Kaman ya. Mas taso. Murag lansunis bitaw. Ah, mao? Kao mo na. Murag lubi na. Ay, Lagao din. ang there's a tawag. fruit Sa inyo, here. wala na. Wala. Look at it, Lagao guys. Look murag at lubi it. na. Murag magata siya. Murag lansunis siya. Ah, Mahulog din sa tubig. Pwede na kaunon kay naamay. Murag magbauba na ito. Ang bagon. mo ano siya? Mulutaw. Murutaw. Going for kuan. Asa man ipaingon? Butuan? Sa Brazil tayo. Ah, Brazil. Road to Brazil. La, look at it, guys. It looks like a snake. Rana big. Ang kuan ba ang murag kuan kay murag siya snake. Ang iyang roots no. Ah. Like that siya. Dire na punta sa ato kay wala na drone. Asa mo man doon? Sa dagat o sa Sa? tunga? Sa SM Mall. Oh, Ya? sentro mo Butuan? Mm. Oo, sentro. Sa SM Mall Sa maya. dagat. Mo nang tagaw galimig dagat. Sagaw? Mm. Danaw kanang lawa. Danau, umurag. Gwapa to dadang. Wala. Gwapo ka diya. Ismalia! Wala may danaw dito. Gangs Na na. may mga para tinamo diya sa nasipit. Kunyado. Gwapo ka dadang. Polyado? Sige lang. Kunyado. Ah, abi lang. Sige lang post lang kay ato ra na kuan. Kaysa una paghapit diya na may mga kalendarya. Ah, mga diri sa nasipit. Kana lang yung support. Hmm. Mga portahan. Laro na tong nipple tip dire. Kaysa una Look at it, guys. kaagi ko. Ano? Yeah. Anong mahal man niya? Ikaw daw magpaddle. Gani mo ana si kuya ba? Ikaw daw magkuan be. Katong lang Ako kung sakay. magbayad mi 500. Sa Lagunhan, diba? O 100 dito kada bangka. Ah, Tapos bawasan sa barangay sa owner ng boat. Yung mga tabante sa LGU. Ang nabilin 350. Mm. 350 kung pila mi kabuo karon 53 centralized na makabugsay ka man o dili basta nakalista ka may kabahinan ka ay. hapon bahinon Ah, equal tabi mo. nauna maabot sa kuan depende sa kahamok sa Like, look at guys. 600 500 karon kay season man hinay Ah, di ba summer man ron? di naman kay eskwela naman Oh. Hamay mas bibo da kay tourist ya pag kuan. ako pabot on dili ko sa musabay sa kuan kamkan Okay. ng mga Marso o Oh, Abril oh. Mayo Ya, kuan na ya. La, unsa naman ni? Ah, ano man na batura pa na ano nice that siya. mas nindot ning pareho ni karon mga no season Oh. kay minus og tao ba dili ang tao Alo Silingan. wadi ka Thailand. Pag naigwapo ya ha. Pag nagwapo istorti ako pangalan. Kanang walay kuan. Kanang walay partner. Ano ya? O kada naigwapo ba? Ibawag na ang gwapo Oh. Pag walay kauban, no kauban. Ayan. Ibawag mo siya. Ihag mo siya dito. Adali sa liguan dagang gwapo gwapong amaw La. God look ba niyo? o latay ka dito sa unahan sa bangko pwede na Pwede ra? tamang
Ay, salay. Ikaw dan. Amang dia. Abre oh. Ikaw po dang. Dire? Diri ambak. No? Ikaw na po dang oh. Dang, ikaw na po dang. Unsa man ako bidyante ka? Tamang ko. Sige. Ay, dalagyan. Kabas mo lang mo taob. Dili ni mo taob ha? Ilan ra bito? Oh! Buyag ka na. Buyag. Puri buyag. Dili ba man ang higad. Sige na, Ay, dalagyan. O, dalag. Sige na pa uli. Dili ka na tuyok. O, toyok na lang. Ihagbog mo el. Bidyohan di ka, picture. Gawa sa bangka tapos mo tuyok. Tagam. This is the place where you're going to take a picture, and then this guy will climb on the tree so that you guys have a good picture, and then in order to pay their kindness, you're gonna like pay to $1 to $2 per picture. So we're waiting for our turn, and it's number 4. Oh na, it's number 4. Oh, it's number 4, but we are number 8. So we're just gonna wait. Yeah, it's number 6 now, so we are number 8. So we're just waiting. While waiting, we're gonna have some fresh buko for $1. Oh no, $1.25. So, ako may kulang sa iyo. Ako may kulang. Nagjibi ko. Guys, this is the reality. Reality. It's good because it has some drone. But it's ginimika gidang tawag nila sa Bago naman. Bago naman. Kuya. Boku, why not? Coconut. Salamat. Video sa tayo. String it. Mahulog. We're going home now, guys. We're going to Coconut View. Diri. So this is the Coconut View, guys. Taran! Wow! 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 There's a lot of coconut. There's a human drone here in Siargao. But it's already done. Okay. Sana naman.